Tiprasharok Shangni Hoda Hukumuno Kutangnagni Bagi. Satyogitongayo, Shable, Batani Hoda Hukumuno, Kutangnagna, Musinga Tongba, Obahino Mankli Shalbrunga Nuzadi Tongo. Tini January Talni Tibri, Shalmari, Kokti Shalo, Suksima Kami, Omorpur, Shab Division Constituency Wo, Goria Mutaino Tigi, Tebo Hamgrek Henny Bagi Chatoza, Hoda, Dofani Lukuro, Obahai Kok Kanawi, Tangi Showikia, Suksima Kamiwo MLA Rampodo Jomatia Logitongo Tripura Hastini MP Rebuti Tripura Aro Tangi Goria Mutaini Kamplai Bori Mutai Lakiate Nangkong Mani Kok Lam Rok Shalakia MLA Rampodo Jomatia Bai Te MP Rebuti Tripura Bai Sudo Jomatia Hodaya Tiprasa Somas Joto Tiprasa Tomai Goriano Singmani Tiaba Jomatia Rock Ekebare Mondir তারপরে ত্রিশূল মোতাই তারপরে চিনি অচাই আমাহাই স্পেশাল দায়িত্ব দিওই সবথেকে বড় আবু খালাইयो আবন বাগে রাজ্য সরকার ব তাবক স্বীকৃতি রিজাখা গরেয়া সবথেকে আবু খাইयोকে জমাতি হলা হেন তো जों বমানেও বুইশো যেটা সাকা চিনি এমএলএ সাহেব বুইশোনি 3 দিন রমই যেটা হারি বুইশো মা বিসিকতাল ও 3 দিনও जों গরেয়া মোতাইনো তৈনা পারারক বেরাইলি এবং সমাজনি হামক্রেনি বাগে जों गरेयानो आवखलायो मानेও তো আরো যেহেতু অমরপুরনি আমানিব লোকসভা আসননি কাইসা এরিয়া তো তিনি সাল এমনি পবিত্র তিনি সংক্রান্তি সারা ভারতবর্ষ পালাইলিও তো ও মন্দির তিনি পইলা ফাইও চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান সাহেব এবং এমএলএ সাহেব যত ভাই কক সাওই না আছে কিছু পূজারি লেখা যাতে চিনি সমা চিনি হাসতে যত কাহাম করুন তক মানাতই এবং অর সাথাইকলাইও ওই এমএলএ সাহেবনি উদ্যোগ বাই গরিয়ানি যে পিরারক আবসং দুইজন উদ্যোগ নাও কিসা ব্যবস্থা খামলাই আবসং ইউপি ইয়ে আর তাগরিওই তারপরে দিল্লিনি আর তুবই ইনকে এমএলএ সাহেবনি একটা ইচ্ছা যে ও খামলাই রিপুরো এটলিস্ট একটা পূজা আংবো খাইতো তো আবনো তিনি সুযোগ আংমাখা আর কিসা পূজা খালাইকা সমাজনি তারপরে নুখৌনি যতনে হামক্রাইনি বাগিনো जों आरो बिनो आरो जों सानखा मताइनि आरो अमन बगिनो आरो फैमानि पासापासि जतबाय मालाइखा अमन परे सबिमुरा थानाय तीर्थमुख मेलाव थानाय अमाय तिनि सालजानि प्रग्राम नायतुमायरनो थाका हामया फावो तिनि अरो हंखे बिया करै बाबा गरिया जमते हदजे पालाइमानि अरो खेरफांनो फायो कारण अरनिया साब्रोंनो सामुंगो जागो के अरनिया बिसाबसो फायनाय फायखुं लायखा चिनि देसन हामारनि बाङैनाय थाकसांखि जाते तंना तुइ जतनो दमदो साकरि खे साबायनो हे तंना पेहिनैनो एनपि तो बनि आसन हिसाबै बखुनो फायले आं बेनि मासेब्रुं तालब्रो आं फायखुं फायमाबा हानि बाङै अ निउ कासिगमा अर चिनि बाबा गरिया खेरफांनो चिनि फायनाय सामलाय बथाय सारमा अमोहखा के बियाकरी गरियानी निउ कासिमानी जमाते होदा परिचय डिस्ट्रिक्ट बम खलाय अमरपुर सार अमो प्रति हांग्राय हिंगायनो प्रति बছর दा अरो खलाय जागो बाहाय खलाय अमो हांग्राय या अरो बुसुगोसि अरो साम जगा माने अमो त खेरफानि नाव हंखा खैनो बुसु भाषाफोर हंखा के बावगरिनि सारा राज्यनि जमाते होदा त खे पूजा कतर खे खलाय जागोता बफुर रगनाय सार अमो ब मास रग बছর हारि बुसु हंखा के एप्रिल नि 13 तारिख के महा बुसु हंखा के एप्रिल नि 14 तारिख आके एप्रिल नि 21 तारिख अर्थात बैसाग मास नि 7 तारिख हंखा के हाय तेवैसा गभर्नमेन्ट नि कोनो चुबा सुरु गत मान सार बर गभर्नमेन्ट रगु अरनियो माइरं रा कर केरासिन रो चिनी रो आकर रगु लामा रो खलाय रगु तुइ रो खुरि रगु तिरो रफायु कारेन्ट रो साथि राकर रगु अमो हाइके मेलानि बाङैनाय मेलाव बाहायनो मुख्यमंत्री दङ ना हावो राज्यपाल दङ ना हावो के जेहेतु मत राज्यनि क्यालेन्डार से हाजाकबा इनका राज्य भित्तिकनि सेबा ब अरनि हाइके अंका इसार अंका क कैसे जनार ना मुसुं राज्यनि क्यालेन्डार से हाबजाक सीएम रगु फायु अंका बा जे मन्दिर रंग नुगै दं माने अंका मन्दिर हाय सिजाया खुंगै दं खुंगै किसासु सानमुं रक दं खना हाय मा दं हदारनि तुइ ब जे मन्दिर के गरियाना हखा के बाबा गरियानि मन्दिर हैनाय ताकलाय सिसों अबग सरथाय हादुग माद हनैनाय हलंकाय लेखा आरो ताक बिसकां बिसिबानि बिसिङावनो 2028 नि बिसिङावनो बनो कमप्लिट खालायनाय इनके टाइमल अमो
অসাইরেও আক্রক বক্তরক মন্দিরে তংরনি সি সৈর লাইয়া হাঁখাং খেইবা হানিসি মন্দির খেলাইলাই আঙ্গি তংরু তাবক ঠিকানার নাইলাই নাই যাই হোক যুগনো বুসুই বা অগরিয়াবো হাইনি মন্দির খে মন্দির ফা খাইমা নাহনি হংলা হাঁকা কেউ তাক মন্দির খেলাইন তাকলাই হলম কালাই খা তাক বুসকাং হাঁকা খেলাই জানাই সপ্তাহে হাদুক মানে কিল্লা বিসি ni আন্ডার কিল্লা ব্লক ni আন্ডার ani bagma constituency ni ngai ke जों टारगेट खालायला बिसि बिसिङानो मादनो गाहाम के खालायनि स्टेट लेभेल इंगै फान मेला रो खालाय जानाय जासा खालायबो खालायजोबबाय हामबाय सार